ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଗମନ ହୋଇ ସାରିବା ପରେ ରାତ୍ର ବଢି ଚାଲିଛି, ରାତିକ ବାଟ ପଡିଗଲା। ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ବୟାସୁରକୁ କୋଳରେ ରଖି ପ୍ରଭାବତୀ ନବଜାତ କନ୍ୟାକୁ ଧରି ଶୟନ କରିଛି। ପ୍ରଭାବତୀ ନୟନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଦ୍ରା ବ୍ୟାସ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ବୟାସୁର ଆଖିକୁ ନିଦ ନାହିଁ, ମନ ସେଇଠି ରହିଛି ଆଖି। ଦେଖିଲା ବୟାସୁର ଧୀରେ ଧୀରେ ମାର ପଲକ ପଡି ଯାଇଛି, ମାକୁ ନିଦ ଆସି ଯାଇଛି। ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଆଉ କାହିଁ ହାତ ଛଡା କରି ସେଇ ନିର୍ଜନ ପ୍ରହରରେ ମା କୋଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି 8 ବର୍ଷର ପୁଅ ବୟାସୁର ପିତୃହନ୍ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଚାଲିଲା ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଲା ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ମା ଶୋଇଛି, ଯାଇଛି ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିଶ୍ୱରେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ନିରବ ଅରଣ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦେଖିଲା ଏଇଠି ଯଦି ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରିବି, ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ତପସ୍ୟା ଫଳପ୍ରଦ ହବ, ସାର୍ଥକ ହବ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହବ। ବାପା ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ତପସ୍ୟା ଛୋଟିଆ କଥା। ଭାଗବତ କହିନି କଣ କହିଲା? କହିଲା ଦୁର୍ଗମ ପଥ ସାବଧାନ, ଭୟ ଭାଦନ୍ତି ଯୋଗୀ ଜନ, ଭୟ ଭାଦନ୍ତି ଯୋଗୀ ଜନ, ଭୟ ଭାଦନ୍ତି ଯୋଗୀ ଜନ। କହିଲା ଦୁର୍ଗମ ପଥ ସାବଧାନ, ଯୋଉ ଯୋଗୀ ଋଷି ମାନେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନାହାନ୍ତି, 8 ବର୍ଷର ପୁଅ ଯାଇଛି, ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବ? ବାପା ତପସ୍ୟା କରୁଛି ବିଭୁ କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। କେମିତି ଡାକିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଛାନ୍ଦ ନହେଲେ ପାଲା ହବନି, ଓଡିଶୀ ନହେଲେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଓଡିଶୀ ଆଣିବା। ଓଡିଶାର ଗୌରବ, ଓଡିଶାର ମାନ ମହତ ସଂସ୍କୃତି, ଯେତେ ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି, ଓଡିଶା ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ। ବିଶ୍ୱରେ ଓଡିଶୀ ନହେଲେ ପାଲା ବଞ୍ଚି ପାରିବ? ଡାକିଲା କେମିତି? କ୍ଷୀରାଭି ତନୟା ବନ୍ଧୁ ହେ କ୍ଷୀରାଭି Yeah.
ପଡ଼ିଶାରେ ଶୋଇଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦ ମଞ୍ଚାଣ କରି ସେବା କରନ୍ତି। କେତେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ପାରି କରିଛ। ଛୋଟିଆ ବକଟେ ପିଲା ଯେ ତପସ୍ୟା କରିଛି ପିତୃହଙ୍କାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣ କଣ ଦୟା କରିବେ? ଭଗବାନ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ରହିପାରିଲେନି ଭଗବାନ। ଭାଗବତ କହିଲି ବାପା ବड़ा ଭକ୍ତି ରେ ପ୍ରୀତି ନାଏ भगवान गयासुर भावना गीत होइगले ओल्हाई पड़िला भाई बुंधा पुरावे छोटिया 8 वर्षर बालक निकटरे पहुंचीले मुंडरे हाथ मारी दे बोले गया तो भाବରେ ମୁଁ ରହି ପାରିଲି ତପସ୍ୟା ପରିତ୍ୟାଗ କର तो पर ମୁଁ ପ୍ରୀତ ହେଇଛି हे बाबा ଏତିକି କହିଦେବା ପରେ गयासुर धीरे धीरे चक्षुटा अवलोकन होइगला जेते देखिला महाप्रभुଙ୍କର ସାଇ ରୂପକୁ हाथ जोड़ी देले आर कोन तपस्या कला बापा भागवत कोन कहला बोला जे तोते देखो ये नो बापा नहीं पिला दे कहा स्नेह मत पाई एइति पाई आज सिद्धांत करिछि संगे संगे भावरे प्रीत होई गले विश्वास रे गायक नरोत्तम महापात्र कोन कहिले भगवान आशीर्वाद देले बोले जो नरम मृत्यु न होइबो कृपा केहू देवा विनोदिया ठाकुर शुणी केते केते विपदरु काहाकु तमे उद्धार करि क्षीर सागर हर तमे क्षीर सागर शयन मां लक्ष्मी पद मंचाण करी सेवा करंती केते दुख दुर्दशार पारे करिछ छोटिया बकटे पिला जी तपस्या करूछि पितृहंतार प्रतिशोध नेबा पई आपण कोन दया करिवे भगवान आउ सह्य करि पाले रही पाले भगवान भागवत कहनी बापा बड़ा भक्ति रे प्रीति नाए जरो से काओ मोगे बापो यारो हे मोर ज्ञानी मंडली विचार करंतु भागवत कहिला यदि भाव नाही सदा नाही प्रीति नाही विश्वास नाही से प्रभु को डाकिबारे
भगवान गयासुर भावरे प्रीत हो गले ओल्हाई पड़िला वैकुंठ पुरारु छोटिया 8 वर्षर बालक निकट रे पहुंची गले मुंडे हाथ मारी देले कहले गया तो भावरे मु रही पारले तपस्या परित्याग करो तो पर मो प्रीत हेछि हे बाबा एति की कहि देबा परे गयासुर धीरे धीरे चक्षुटा अवलोकन हो गला जते देखि देला महाप्रभुंकर सही रूप को हाथ जोड़ी देला आ कोन तपस्या कला बापा ना तपस्या कला भागवत कोन कहला कोन कहला कहला जे तोते देखो ये न होयो तारो की तप प्रयोजने तारो के तप प्रयोजने तारो के तप प्रयोजने कहला हे ठाकुर तोते जे देखो ई नयने तारो की तप प्रयोजने आउ तप करबा को अछि समय ना ना संगे संगे पाद तले पड़ी गला बोला प्रभु आसी छ जदी मो ऊपर कृपा करी छ प्रभु एति की मते आशीर्वाद करो अपन तो अंतर्ज्ञान हां मो कथा बुझे पारी थिबे हां प्रभु समय नहीं गयासुर कथा भाव बुझी पारी चंती हां प्रभु किए न बुझी पारियो प्रभु बुझी पारियो अंतर्ज्ञानी प्रभु कहले गया प्रभु तो भावरे प्रीत होई म आसी छी कोन इच्छा करी छु ए देवता कहले आपण जानि छंती मते कृपा करंतु हाँ पितृहंतर प्रतिशोधन पाई ये वीर गयासुर आज दृढ़ संकल्पबद्ध हां बाप छौंडा हिछि बापा नाही पिला दिन कहार स्नेह ममता पाइबी एइति पाई मु आज सिद्धांत करिछि संगे संगे भावरे प्रीत होई गले विश्वास रे गायक गायक किए नरोत्तम महापात्र ए नरोत्तम महापात्र पुरुना कोन कहिले भगवान आशीर्वाद दे देले कहले जल नरम मृत्यु न होइब किंपा केउ देव करे किंपा केउ देव करे अरे भक्त प्रेम प्रभु वशीभूत होई अरे भक्त प्रेम प्रभु अरे वशीभूत होई तू बोली कहि रे तू बोले कहि रे हे मोर ज्ञानी मंडली भगवान अस्तु कहि देले जड़े मरिबिनी स्थले मरिबिनी सब आशीर्वाद दे देले दे देला परे एपटे जो नवजात कन्या को मां निकट छाड़ी थिला समय अनुक्रमे कन्याटी बढ़ी 12 वर्ष तपस्या रे गयासुर विभुलाभ करिछि एपटे नवजात कन्या बढ़ी उपयुक्त प्राप्त वयस्का हिछि विश्वास रे सखी मान को धरी अरण्य विहार करिछन्ति अनेक युवती अनेक सखी मान को नहीं सही जे धर्म रे पालन करुथिला जार नाम दैथिले इला सखी मान को नहीं जाई अरण्य विहार करिया पाई अरण्य रे विहार करिवा समय रे समय कम विश्वास रे देवराज इंद्रकर पुओ जयंत आसीछि अरण्य भ्रमण रे जेतले अरण्य भ्रमण करूछि बापा सखी मान को धरी बुलुछि देखि देला देवराज इंद्रक पुओ जयंत कौन कहला कहला ये भली सुंदर विश्व कहीं नहीं ना ना हाँ? ना नेहर साहित्य कौन कहला किचक बध